National Federation for New State ni Honorable General Secretary Honorable Senior Advocate Sir S. Sanyal ji सर आपको भी त्रिपुरा का तरफ से और IPP का तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूँ। Vice of President respected Jota Senior Vice President Gasam MLA Da Dhirendra Debbarma Pradhan MLA Da Prasanto Debbarma Pradhan MLA Da Sindhucharan Jamatia Teda Rajendra Ria Sini Sar Pradip Debbarma respected Sini IPF Tini Jota LGS the office bears IWF Tini President Madam the General Secretary UIPF Tini President the General Secretary IPF Tini o movement no success kainan bagai preparatory committee ni Jota Adam Rokno balai belakana hamba yafan nai sini advisor board ni chairman 69 1967 साल ने TUJS ने आंदोलन ने विशिंग दिए ADC तुबु थानी वो खरक्सा ताबु बकथान तोंको बिनी leadership बिनी contribution बस ने IPF ने advisor board committee ने वो chairman तिनी वो बिनी physically वो फाइल शॉप पाई में या दुर्बलों मनी बागे क्या बाबिनी नाबा तोंगोई Sana solidarity message रहर का IPF नि बागे बस कामने आंदोलन नि बागे चिनी और चौबों फाइनल रखने बागे बेलेकने खातम जागे बकाइशा message रहर का बिनी हम message न सिने पाइथानी जरावा सिने कैसा short video ने भी सिंते से खनारनाई सिने सार हरिना देवबर्मा आंग सेलर जो फरो जरा TUJS नि नेतृत्व 1967 साल ने सीमे 1984 साल पर्यंत चाकरी जानाय गदब जानाय फल फलनाय रेगा तांनाय बैले थाने दिन मजुरी खालायनाय गामि आम जाया जरा बिख्रा कांग्रा तांनाय रंगना तुयै आंदोलन खालायै ADC तुबै फाइतानि वो जरा थुई थांजाक दै जरा ताबु बकथान तांनाय चिनि TUJS नि जतो सिनियर दफाने बागै सभा खाय थांनाय रखनो IPF नि 23 अगस्त 2025 साल ने अंगै तिनी ने आगरतला ने गेदारिंग नि बिसिं तियै खायै बने परिवार नि थानेवा सलिडारिटी ते बरना आं ग्रेट सेलो याफारो ते हामबाया फन्नाय दाबौ जरा ति जरा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि त्रिपुरा हस्ते नि अंगै जरा सीनियर सिटीजन अंगै Senior leader अंगै जोंना दैदुलै दै फाइनाय दफानि सामां तांगै दंनाय दाबौ जरा नेशनल पार्टी नि आइडियोलॉजी वो जरा सामां तांगै दंनाय सीनियर जरा सिनि दफानि बिसिंग दंनाय रक IPF नि कारै गुबुन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि सिनि दफानि बर रकनो बहायनो ADC मानमानि साल अंगै IPF नि त्रिपुरालान दाबि नि अंगै आं बरनो बहायनो आने पार्टी नि अंगै They are personal family ne ongai, ani safang ne ongai, ang borong na great chelo jafaro. Jata ni say great chelo jafon nai. Jara tini ne a programo. Doi hai, wang ni loan, pun ni loan, tong ni loan, khutam bang nai, nana sakri re nai, nana ahai jagamu scoop re nai, aba hai khayoy. Sem kuno dina narang na sabai tini ora program tugu maniya narang tini wa ora phai mane ekta uddesho tei phayo je IPF bodol ni bishing diyai 2009 ni sime sile phei thangja sare chite par mane netritwe কমিউনিস্টে 25 বছর
বছর 35 বছর নি চড়াবো একমাত্র আইপিএফটির নেতৃত্বে এনসি দেববর্মনের নেতৃত্বে এডিসি আলাদা রাজ্য তীব্র লেন সংগ্রাম এই তীব্র লেনের দাবি প্রত্যেকটা কামি আম চাইনি বড় না তিনি নিজের সামনে পকেটনি রাম খিবি বই ওয়াতই মানজাগৈ পান্তই মানজাগৈ কাঞ্চনপুর হইতে আগরতলা গন্ডাছড়ারে হইতে আগরতলা সাবরুমে হইতে আগরতলা সোনামুড়ানে হইতে আগরতলা নরক যারা চাঙ্গরি খাওয়াই যারা আইপিএফটির প্রতিব 2016 পরে তিনি 2024 পর্যন্ত আগরতলা বসম মহাই প্রোগ্রাম খাইনানি বখাগো जों उसको मानिनानै जराबो जोंना जरा बेंगायनाय किशोर नेतारा दङ निजिनि केरियार खालामनायनि बागै दाफानि गुबुं साबै निजिनि केरियार खालामनायनि बागै दाफानि कक साबै निर्वाचन बाचारनि बागै इमाम नंनाय रक निर्वाचन बाचाबै प्रशासनिक क्षमता आतुनाय रक बरंनि बक्रमनि बखनाय तिनी हरनि जरावा बरक धुवै मग्रै थांगिया ताको दै बकक सं आइपिएफटी अंका केबने केरियार ना सामनानै बागै कुनो नेतानि केरियार ना सामनानै बागै आइपिएफटी पार्टी तबक सारेन्सि दबमा थै थांजाक आइपिएफटी पार्टी केबने केरियार केबने नेतानि केरियार सामनानै बागै आइपिएफटी आचाइया ताको दै बकक सं आइपिएफटी आचाइ माने एकटार उद्देश्य যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয় পবিত্র সংবিধানের মোতাবেক ভারত সরকারের পার্লামেন্টে হইতে ত্রিপুরার 184 জন রাজানি বসনে বাগে যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা লেন আলাদা রাজ্য ঘোষণা খাইনে আসা পর্যন্ত আইপিএফটির লিডার সামনে বাগে সে আইপিএফটির আচাইয়া তাকো দেব কৌশল এই মাত্র ত্রিপুরা লেনের লিডার সামনে বাগে ত্রিপুরা লেনের ফাইটার সামনে বাগে কোন লিডার ন কেরিয়ার সামনে বাগে আইপিএফটি আচাইয়া তাকো দেব কৌশল আমনি বাগে তিনি থৈ থাউজেন্ড সারেন সিটে পরমানো গ্রেট সেলুট মাইয়া ফরো তিনি ফুম নিসবে মিয়া হল নিসবে জমরো সালগুলো মিয়া প্রশাল সপন সাল সামামা সামান তাঙ্গই তো মানে জরাও হর দুইটা জরা সামান তাঙ্গই তো মানে জরাও তিনি ফুম নিসবে সারা ত্রিপুরানি যারা আইপিএফটি ইয়া করে থানাই র মাকলি মুক্তি খাইयै ফোন খাইলাयो जोंबो दिनैनि प्रग्रामाव फाइनालि मोजोंबो दागोगदै बुखौसं जोंबो दिनैनि पान्डावाव जइन खायने मोजोंबो दागोगदै बुखौसं किन्तु जों फाइमिया कारन हंखांखाय आंनि आमचानि लिडार बाबाय आं एटेक खालायजाखनायसै आंनि आमचाया आंबो नेता होननानै मोजोंगौ आंनि आमचाया आंबो बोसखानि इलेक्सनाव बाजानानै मोजोंगौ आंनि आमचाया आंबो खरासा केरियार सामनानै मोजोंगौ अबाहाय वानसगै गोबां माबाराव दिनै जारा लिडार याकारै थांनाय र जों लिडार रंना सामाव नांगिया ताकौ दैबो कौसम सारा ত্রিপুরাनि पाब्लिकनि थारै हो যথেষ্ট মেসেজ थांका যারা आइपिएफटिनि ত্রিপুরাनि दाबिनो सकमारानि बागै दिन रात 24 घंटा शुक्राचार्य हत्यानो 10 टुकड़ा खाइनाय आइपिएफटिनि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार यांगनो 20 टुकड़ा खाइनाय आइपिएफटिनि जनरल सेक्रेटारिनो 30 टुकड़ा खाइनाय आइपिएफटिनि सिक्लारकनो टुकड़ा खाइबरमनो विनाश खाइनाय हिनाय जारा वानसगै आइपिएफटिनि एगेन्स्ट जारा कक सानायर परिष्कार भावे जों छाड़ाने मोजोंगौ आइपिएफटिर कोनो दिनो निर्वाचन नाहरै केरियार सामना नाहरै आइपिएफटी पार्टी व शुक्लाचार्य लोटिया हेमिया যদি কেউ চ্যালেঞ্জ খাইনে মোজোंगाय दङ हंखाय दाफानि बागै सैक्रिफाइस खाइने मोजोंगाय दङ हंखाय only आइपिएफटी अथवा प्रेजेंट सिंगल एमएलए दङ सिंगल मिनिस्टार दङ दाफानि साथे যত যদি सैक्रिफाइस खाइनाय भारत सरकारनि थानिबो যদি परिष्कार मेसेज होनानै बागै केव যদি टिआर रमै फायो हंखाय आइपिएफटिनि सिंगल एमएलए सिंगल मिनिस्टार
for the cause of our community, for the cause of our Tripura Santofa, Sukrasaran Luatia Tiar Tango, Dafani Bagai sacrifice Lagni Bagai Takulte Bukoksa. Dafani Bagai. Tripura Land Mamani Yagula. Tripura Land Mamani Yagula. लाखों आने तीव्र शासिकला रोकने केरियर न जों स्नामेरी मानो बचुं गेरेंटी रुबता गोटे बुकोक्संग जखन तीव्र लाइन आदाय खाई तो बमनाय अफ्राद सिरी सिगलने केरियर न जों स्नामने बागै जों गेरेंटी नावै मानो किन्तु निर्वाचन प्रत्येक निर्वाचन पासावै आनी नंगनि बाय आनी नंगनि मनाय आनी गोष्ठी आनी दादा आनी ताखुक Ani yo, obahai kayoi, nirbasan basai lainani, nirbasani tiket nanani, beskang ini nirbasana imam kota nungnani, ai peti o sudok beskang rigla takut tei bukoksa, ai peti o sudok rigla, dafani bagai, sabtu abasor, kawai tangos, instead what demanded celebration. Amahai 3 বছর ni petua neta rogbai ai petini senior leader rog coaching khai jagri mangla tuition phring jagri mangla tagotai bukosong tabok besare cite permani lamba cite perman tabok kathang kari phono lokha sakawa tongoi cite perma chini sakawa nai klai tongo abas jeng poito sabota kotai bukosong abone jeng believe khlayo তিনি হাজার বরফ ফাইমানি হাজার বরফ ফাইমানি আবাবাই চিনি স্যাটিসফাই ইয়া তাকোটাই বককছ আবাবাই স্যাটিসফাই ইয়া আং ও হানু রবই সময় তাংমানি যতক্ষণ পর্যন্ত তীব্র লড়মাইয়াসাক আলাদা রাজ্য দিখলাই মেয়াসাক চিনি আন্দোলন जों বাথাগিয়া হनै যে সময় তাংমানি অ সময় ন Ang naroni thaliwa yak jor khlai kabangani mosongo beskangni nirbachano ganatantroni raidawa dafana phiyamnani thangtaniwa tibraleni bagai samai tangmani asamaina kegota pok baidi takoktai kukokso jara tini tibraleni dibanna tibraleni imana na haroi samai jaruai jara nago kasugoi thangnai rok gubon bodolo thangnai rok jara hamia sanai rok Orangni bipot kotor faida gota gota ibu kosong. Orangni thaniwa taibu bipot kotor fainai. Naraka thani jawab marinai aboni. Karon lakho Tripura sana. Watui manjagai, nabar manjagai, sabang manjagai, hadoramai, samai tangmani osmai. Kono dina kebuna khama khlaiya takota ibu kosong. Kebuna khama khlaiya ai petina sabai paisi nai ko ai petina tarangno rang rikha tiket rikha homki rikha damki rikha podre por khlai ai petina tarang pai nai chengkha tabok tini হাজার jara phainayok agami dino Tripura lane andolone bagai 100 জন আনি নেতানো যদি আদার পলিটিক্যাল পার্টি যদি রামবাই পায়ংকাই जों হাজার লিডার্স নাম নাই তাকোটাই বকলসং হাজার লিডার Tripura লেনে বাগাই जों সানাম নাই হাজার লিডার্স নামইবো যদি হাজার না পায়ংকাই লাখো লিডার্স নাম নাই আই পেতে অখা ফর দ্য কজ অফ কমিউনিটি নে বাগাই লিডার্স মেকার সে আই পেতে পার্টি কোনো লিডার ন বিনি ক্যারিয়ার সামনে বাগাই আই পেতে পার্টি লিডার্স ক্যারিয়ার মেকার ইয়া তাকোটাই বকসব আপনি বাগাই আং গ্রেট সেলুট মারিও প্রত্যেকটা ডিভিশনে তাকোটাই বকসব ন তিনি জাস্ট ট্রায়াল ওভার ট্রায়াল তিনি জাস্ট ট্রায়াল উইনিং 25 নি বিশিঙ্গ আগরতলা আস্তব মাত্র লাখো বরফ দিই Tripura লেনে খরামনা जों উইনিং 2025 নি বিশিঙ্গ जों খাই ফুনংনাই সামরি হিমতম
সামনে berantem sama challenge nai open mat kasam beskanne 2025 ni apai thakni bisiwano astabal mata seng khainane bagai seng badyo astabal ground seng khainane bagai narak jara fainai rok suruh phai bason khraka suruh kok khnai thanka malai leikha haia yang ni hazar women college lai jara luko tamnai rok yang ni hazar uttor gate lai jara luko tamnai rok narak suruh moitok lai thangdi jokhon kifuli thangnai oi ya pai talane hano romoi narak nawa kifuli thangbai deta koktai bukok song oi ya pai talane hano romoi samai tamai thanglai nai যতক্ষণ পর্যন্ত তীব্র লেন দেখাই পেয়েছে পর্যন্ত যে কোনো আন্দোলন শ্রম আইপিএফটিনি ডাকে আইপিএফটিনি রিহন মাবাই जों जतनो साबना सेक्रिफाइस खालायो नगनि वाक फलै नगनि टप फलै नगनि पदरे परमानै खुलै फलै फना जों तीब्र लेन आन्दोलन जों थांनाय अबहाय हनै नरक समाय तांगै किफलै थांनाय देता koktai bukok song te asu kokolok saglak Sini Presiden tongko, Chief Guest tongko, IPFT Sibir ini kebatawan sorti, IPFT Rajya Batawan, hazar lakh, jara tipralen support kali ini bisinggo, matra IPFT Batawan Kroksa MLA, Ono Menteri, bui hai, kebang ma MDC, bui hai, kebang ma IM, bui hai, kebang ma MLA. বই হাই গোবাং মন্ত্রী রাজ্য সরকারের অংশং স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রশাসনের অংশং জানি যা মুচৌতৈ সুযোগ সুবিধার লাই দङ जों नरमना अबहाय सुযোগ सुबिदा जों रेनानि बागै जों दिनैनि अपान्दावारि हरमानिया ताकौतै बुकौक सं दिनै नारमं अबया अबनि बागै आं पार्टी आइपिएफटी सेन्ट्रल कमिटिनि थानिगो आं खरसा आइपिएफटिनि लिड Koraksa member onggoi ang central committee ni thaniwa ani sabna ang hand over klaijak anytime any period any situation IPFT party jodi jai kono decision na khai abona ang as a dofani bagai ang abona sacrifice khai ang welcome janogoi ang asitantana ang gosei nalai agami dino jong aboni bagai nalori thera kobago tire wati fight ongo किफिलै थांमाने यागोला नराक जातना काहाम गोरों खालायै नराक किफिल बायजादि आं नरना अबनो कबक नाय दिनैनि सिमे आइपिएफटिनि टिप्रालेनि दाबि न दिनैनि सिमे आइपिएफटिनि टिप्रालेनि दाबि न कलि जदि केबो जदि कासनानि बागै चक्रान्त नवहकाय आनि सिक्ला रंनि यागनि दगल याग खदाक जे दुरि न abona angbo khulogoi renani bagai badyo ongnai ani siklaramni yamni dori khadakma jodi kebo kholomnani bagai chesta nawai tongo hangkai open challenge we are ready to sacrifice for the people or our Tiprasa most welcome jom jatano welcome janago takoutai bukok song kintu itihas केबुना क्षमा खालाइया नरक दिने आसे कष्ट खालायै नरक फाइनाय रखना आं नरक नासिनि सारेन सिदेब बर्मानि बिनि इमां नियंगै पार्टी आइपिएफटि नंगै आं नरना जतनना ग्रेट सेलुट दुबै आनि कक थेजा थाइनि सामानेबो आं नरना मथाका पाइथागा रेस्पेक्टेड जत सांबादिक रखना आं नरकना दिल्ली पांडानि अंगै आं नरना हामबाया फरु समस्त যারা আমাদের সাংবাদিক বন্ধুগণ যারা আছেন আপনাদের আমাদের এই জমায়েতের পক্ষ